Bonjour, nouvelle vidéo et un nouveau sujet de composition à faire ensemble. Sujet numéro 4. Les métiers. Papa est ajusteur dans une usine où l'on fabrique les vélomoteurs. أبي هو مدقق ميكانيكي في المصنع حيث يتم صناعة الدراجات النارية. Je voudrais devenir comptable pour travailler dans un bureau silencieux et être toujours proprement vêtu. أود أن أصبح محاسباً للعمل في مكتب هادئ وأرتدي ملابس مناسبة. Mon frère aime la vie libre de la campagne. Il aide notre oncle cultivateur. أخي يحب الحياة الحرة في الريف ويساعد عمنا المزارع. Il est maintenant capable de labourer la terre. هو الآن قادر على حرث الأرض. Les métiers. Papa est ajusteur dans une usine où l'on fabrique les vélomoteurs. Je voudrais devenir comptable pour travailler dans un bureau silencieux et être toujours proprement vêtu. Mon frère aime la vie libre de la campagne et il aide notre oncle cultivateur. Il est maintenant capable de labourer la terre. Compréhension de l'écrit. السؤال الأول. Que veut faire l'auteur? ماذا يريد المؤلف أن يصبح؟ الإجابة هنا راح نلقاوها في النص. هو l'auteur اللي هو يهدر على روحه يقول Je voudrais devenir comptable pour travailler dans un bureau silencieux et être toujours proprement. تما حنا نقولوا l'auteur veut devenir comptable. Pourquoi يعني لماذا؟ Pour travailler dans un bureau silencieux. Et être toujours proprement vêtu.
2. Sépare le suffixe et le radical. يعني أفصل le suffixe et le radical. أول كلمة عطاها لنا proprement. Proprement, propre هو le radical. نفصل ما بيناتهم. و le suffixe هو mon. On a le deuxième mot اللي هو cultivateur. Cultivateur, le radical هو cultive. Séparé بينهم. و le suffixe هو ateur. Sépare les groupes de la phrase. أفصل مجموعات الجملة. هنا عندنا الجملة Mon frère aide mon oncle. Dans cette phrase, il y a deux groupes. Un groupe, le groupe nominal sujet ou le groupe verbal. Le groupe nominal sujet, اللي هو mon frère. Groupe nominal sujet. يعني اللي فيه sujet. هنا عندنا déterminant plus nom. وثاني حاجة عندنا groupe verbal. Groupe verbal هو الverbe. هنا ديما كي نجيو حنسيباريو ما نساوش نسطرو تحت الفعل ونكتبو تحتو في يعني ترمز للفيرب فعل. 4. Complète. Un bureau silencieux, une salle. هنا لاحظنا بلي un bureau و une salle. un bureau تسمى راهي في الماسكولا يعني المذكر. une salle راهي في الفيمينا تسمى هذه لادجيكتيف الصفة ترجع للفيمينا. هنا عندنا القاعدة كي تكون adjective تخلص ب اي او يو اكس مش شرط adjective نو تقدر تكون نو تخلص ب اي او يو اكس كي نرجعوها للفيمينا ترجع اي او يو اس او يعني تولي silencieuse. une salle silencieuse. عندنا un agriculteur une تسمى agriculteur هذه تحولت لأون تسمى agriculteur حتحول للفيمينا وتور كيما قلنا تولي تريس تسمى تولي une agricultrice. ترجع تريس. في الفمانة. 5.
écrit au passé composé يعني اكتب في الماضي المركب. Il aide mon oncle. هنا نلاحظوا بلي راهو دارها لنا في le présent دارنا le verbe aider. Aider c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er. بغانا انو نحولوه للباسي كومبوزي. اول حاجه نلقاو aider مع واش يتصرف. aider يتصرف مع le verbe avoir. هنا عطانا il تسمى il a هنا le verbe aider. كما قلنا le passé composé c'est le verbe, c'est l'auxiliaire. être ou avoir ما نقولوش عليهم des verbes, نقولوا عليهم auxiliaire يعني أفعال مساعدة. L'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe conjugué. Le participe passé t'a aidé. Participe passé t'a aidé هو aider avec e accent à la fin. Il a aidé mon oncle. Non. هتعنا الجملة هانية. الجملة الثانية صرفها لنا دارها لنا مع il avec s. أنا نعاود نكتبها باسكو مش حتكفيني. il avec s كي نجيو حنصرفوها في الفيرب avoir تكون ils ont كما قلنا البارتيسيب باسي اللي هو aider avec e accent à la fin. Mon oncle. Ils ont aidé mon oncle. 6. écrit au pluriel يعني اكتب في الجمع. un beau métier بغينا نحولوها الجمع. كيما شفنا راه مردوها لنا de beau كي نجيو حنردوها للجمع. هنا كيما نلاحظوا راهي تخلص ب e a u. والاسماء ولا لي زادجيكتيف اللي يخلصوا ب e a u في البلوريال نزيدوا لهم x. تولي de beau avec x à la fin. métier عندنا نزيدوا لها اس على الاخر. يعني un bon métier كي نرجعوها البلوريال تولي de bon métier. bon avec x et métier avec s. production écrite. quel est le métier de ton rêve؟ ما هي مهنة حلمك؟ يعني المهنة اللي تحلم بها. écris 4 ou 5 phrases pour parler de ce métier. اكتب 4 أو 5 أسطر لكي تتكلم عن هذه المهنة. écris les verbes au présent. اكتب الأفعال في الحاضر. aide-toi de la boîte à outils. ساعد نفسك la boîte à outils. médecin, menuisier, mécanicien, enseignant, pilote, plombier, jardinier, vétérinaire. soigner, voyager, réparer, tailler, planter, enseigner, apprendre. les arbres, les fleurs, les voitures, les meubles, les malades dans le monde, les enfants, les animaux. أنا هنا خيرت ندير le métier de vétérinaire. vétérinaire اللي هو البيطري. كما قلت le vétérinaire
نبداو. أول حاجة نبداو بالماجيسكيل. لو فيتيرينير يعني كيما قلت راهو البيطري. أول حاجة نديرو واش يدير. soigne les animaux. يعني هنا درنا واش يدير. Le vétérinaire soigne les animaux يعني الطبيب البيطري يعالج الحيوانات. domestique comme les chiens, d'où la ponctuation, on a dit la virgule. Les chiens, les chats, et les vaches. هنا أنا درت حيوانات أليفة، انتم تقدروا ديروا حيوانات واحدة أخرى. الأليفة يعني الطبيب البيطري يعالج الحيوانات الأليفة كم معناتها مثل الكلاب، القطط والبقر. et sauvage comme les lions, et les tigres. والمتوحشة، هذه المتوحشة يعني قصد بها الحيوانات، والحيوانات المتوحشة مثل الأسود والنمور. ثاني هنا تقدروا ديروا حيوانات واحدة أخرى. نديروا البوان. نديروا الماجيسكول على البوان. un vétérinaire travaille en ville dans un cabinet. Médical. Ou à la campagne. البيطري يعمل في المدينة في عيادة طبية أو
في الريف. Deux points. Le majuscule. Il porte un tablier et des gants. هو يلبس مئزر وقفازات. هنا كما نعرفوا باللي طبيب يلبس القفازات باش اذا كان الحيوان هذاك فيه بكتيريا ولا جراثيم ما يهزهمش بيديه، ثم اذا قاس حاجه رطبه من الوجه تاعو يعني الفم او العين او الانف ينتقلوا الجراثيم. Et des gants, point, نديرو le majuscule, il utilise le stéthoscope. Les seringues, et le thermomètre. Point. يستعمل سماعة الطبيب والحقن ومقياس درجة الحرارة اللي هو le thermomètre. Le vétérinaire soigne les animaux domestiques comme les chiens, les chats et les vaches, et sauvages comme les lions et les tigres. Un vétérinaire travaille en ville dans un cabinet médical ou à la campagne. Il porte un tablier et des gants. Il utilise le stéthoscope, les seringues et le thermomètre. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et au revoir.